الحمد لله رب العالمين. أمبي الله سبحانه وتعالى تنوامك لك الدمين فما يفضل فنامت تنغني نافع كبو شيطان كلا في اللي نايرك بارك لون كلولوم نالي الله سبحانه وتعالى ناي جومين كندا في اللي بغتو لولا نادو يمينون فنا في اللي كدوكا كتاكا كنا بغتو تجلامون أمبي شريا كفالي دي مساكلين جنيكون تمينا كمسالا أمبي شريا فنا كفان كنتي محمد أنان النبي يوما ala ka jondo ana ka tidin amba dila ala fa aka nema ni kishin jidi aka na sodungo sanma ana ka sahaba o minu nya deme ka dine njo ani mawo ma tuguru no fe fokata se duskun kongondo ma no de yal kiyama jodo o temene ko fa nga wala nan no gan tugudo no de ala ka sahaba aka sahaba o ka kima o bi tugodi ala mun fo kunga ni ala ka sallallahu alaihi wasallam ayre mun fo kunga ani manyuma minun temena ka ko awni doni bawla nolu de dine indoni ka sama olu ye mun fo ala kra ka sahabaw imam dobe ko ala imam al-qadi iyad o ka kitabu dobe ko ashifa alifana ba laka hadisa do laka lola hadisa ye tabrani ka hadisa laka linde minena abdullah ibn mas'ud la laka jembu bela jelim akwaya me ala kra sallallahu alaihi wasallam avec a foko iza zukira ashabi famsiku ne ka sahaba utoko fora ni juguman ko aya nemni al-qadi iyad avec laka Allah subhanahu wa ta'ala ka aya do fana lakali akwala de ko qur'ani kono ko muhammadun rasulullah ko muhammad ya ala ka cidinde walladhina ma huwa ashidda ala al-kuffar ko ma minu liman yaraka faraka ko ukagelen kan yeshin kafiru de ma ko ruhama bainahum ku damaw be hine de bu damaw ni nyonte tarahum ruk'an sujadan kibu ye ruku'i la ibu ye sujud la kadamu ayataguna fadlan min Allah wa ridwanan ku be samanti yawni jende nyini ka bo Allah subhanahu wa ta'ala simahum fi wujuhihim min asari sujud kibu tamashin ye utiuna sujudun nofe dhalika mathaluhum fi tawrat ko yum misali yawde tawrata kono masalahum fil injil ko misali ya injila la ko kazarina akhraja shata'u fa'adharu fastaghlasa fastawa ala suqihi yujibu zurra liyaghiza bihim al-kuffar ko misali ya tawrata rakabina fo senekela na ya ka 5 kata dugutike ka blala nana bolonu bobo ka klaka na kalabo ka klaka na kurusigi kana sementiya ka jo akolola kana ke kala kogolenyi ko fo senekela yerebe klaka ni jo ka kabako ya ka furula dibichugu ala kra sallallahu alaihi wasallam ala be ka sahaba misaliya dita muna parce que ala kra ale de nana islamien se ka dandu kolo sanfe sahaba liman yara kilingilindi otma keri ko mi falin fen nu be to ka poi kilingilin jama chela o ma damadoni ala ko ale yolu de lamo nu ka limaniya ye ku duskun sabati ku seun sabati fo kanna kafiru kabakoya ula ko wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima ko wala ilaydu de tamawula ma minu limaniya la ka klaka bara nyumanke kwale ya fade laydu tawiye ani sarafana na minga ali bi al-qadi iyad akwala ba fofana ko wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar ko dan komba follow muhajirina una no de maganga o minun do naslamela ani ansaru minun o kirama sallallahu alaihi wasallam nambi bismillah ko wallazina tabahum bi ihsanin ani ma minun tuguru no fe ni nyumayi ko radiyallahu anhum wa radu anhu ko ala jena uluma wa ulu yere fana jena alam anya fo ala ka jen na kuma fori yoro adon ko jende do diminte mingo sabu ni ala jen ma do ma bi shini ka klaka ala dima koro abina fi ya fo ko femi nya to ala dimina koro bi kunu ko ala kuntodo ala dumen na ta don abi temenendo otma nala ko jena karsa o madro we jende diminte mingo otma ala ko ale jenu ma ko wa yere jena ale alama ko wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar ko wale na kofuru labe ka blawnye yani aljina labe ka blawnye ko nyew bi buli aljina min koro khalidina fiha abadan
dumine ndo akono abada ko zalika al-fawz al-azim ko de ni rosoro mingabu al-qadi iyad abikla ka sigi aya kelenga tugun akol laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyunaka tahta ash-shajara wala ko tiena ala jena mu'minu ma kuma mina nube ka laydu di e kirama jiri koro no e ma bakeleni kemenani ko fa'alima ma fi qulubihim ko ala yere ya don fin min de be uduskuna fa anzala sakinata alaihim ala de yaka baski jiguka wa asabahum fatan qariba ka klaka dalil ke ku soro dalil min no kasu alqadiyya da biklaka aya waralla kaltugun akwala ko qur'ane kele ngono ko wa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila ako cewbe mu'minuna minun shiu bana kasru we laydu minta ala na ka kiraye usara ku toka ko wa maubula fana minun bu shi bane kono o laydunga kuma faleni ke fuila faleni dengilena wala kira sallallahu alaihi wasallam kono ma laydu indama waro ma laydu ndama ala kira ka sahaba de laydu dama laydu in fanati dore ka fo muhammad ambe sa anti janfa ala kira sallallahu alaihi wasallam ma wok manabe sahaba wele ka fo aina bayake no de kana kandia iba soro ko gelendo de kun bolenu ala kira bu wele pour que ka nafiku ni tientiku don ka bonyona otma o tiaminu ye laydu di ala kira ma abi folu de ma ko ala kira ka sahaba sunu adama mo wore ote abina fo imam al-Qastalani ale ba alla kal mawahib kono akwa as-sahabi man sahiba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wara'ahu wa amana bihi walau sa'atan wa mata ala zalik ako sahabati dore mami ala kira sallallahu alayhi wa sallam ka klaka limaniya ka dinena ka fatu ka to ka hal no ya suraye ala kira ye erkilini emi ma ye etse ka wele ko sahabi ma ale de be wele ko sahabi ska ale de ala kira ye aka watla ulu de sahaba otma o ma minu nye laydu di ala ma al-qadi iyad afana be ka segode ka kwala ko wa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi ko cewbe mu'minu na wiye tienti ali ke laydu la we laydu min tawni alaji ko fa minhum man qada nahbahu mawbula minhum saraka ukalledu amad boroto bulu fiu ambe ala fe ambe kira fe wa ambi deme ka dine njo nanni nanga nafului usara kuto ko wa minhum man yantazir wa mawfana bula minhum be kam makononi ka ukalleiduka wa ma badalu tabdila uma faleni ke fu dingile nafulo tumbe o kadi musonyimo mbe o kadi masaya be o kadi me ala kira ka sahaba o jena ne mbede ko we leidu min di ala na ka kirama ka fo ambi deme o ka utma amana doni soro chugo ana mana ala don chugo anga njija sahaba nunun ta fa ango bo anga doni kono kerengere ne na ka juguma fo ka nyishu alqadi iyad alibni ayin lakali ako avec laka ala ka hinani islam shu bela jelena ako nimbe kofe ako ala kra hadisa chama lakali aka sahaba nun afsa manti yawla ako hadisa doye alakira sallallahu alaihi wasallam tirmizi be min lakali wala kira ko Allah fi ashabi la tattakhizuhum gharadan ba'd mbe awmani ala yenga sahaba kula aka na kunjinyini uni ala chenne talen ko faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum ni mami nkeranga sahaba ufe sahaba ko son tede ne kira de ko so iteru ufe wa man abagadahum ni mami nu fana yenga sahaba ko sahaba ko tede ne kira kuniya de koso yu ko ni mami yu kuniya ne de koso yu kuniya ne de koka kuye o de kama yu kuniya ko wa man azahum ni mami ye torose sahaba ma faqad azani utma koro ye torose ne kira dem wa man azani ni mami ye torose ne ma faqad aza Allah bi ko mi ye torose ala dem majazu de do nota arma de ka toro foite se alam mais ala kanu nyonde ala kira sallallahu alaihi wasallam ala yodi jeyen qur'anen ko in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah na ko be ala fe ko etie ay tugu ninche no fe no kera ala be kafi otma o tiende kuma kan ni ka toro seranema otma donc yi toro inse ala de ako wani mami nga toro sera alama ko ala be sonki min alkiyama jo ni ala kira ka kuma do ya ka sahaba kunga tirmizi be min lakali ni imam al-qadi iyad ale be ka lakali shifa u konnam akwa do fana muslim be riwaya mi fana lakali
alakira ba fa sallallahu alaihi wa sallam akul la tasubbu ashabi akana nga sahabawni nin fokma nin kame an minnu bilna u kɔfɛ de sino alakira ka watla khasatan alakira balolen ɲɛna atum mancha la kibe sahabaw ye ka ɲɔgɔn ni i kafiri yɛrɛ kafiri i jalimede i yɛrɛ jalimede la ni y'anw ka waati de mais alakira cira bɛɛ de ma fɔlɔmɔgɔw ni labanamɔgɔw a cira bɛɛ de ma bɛɛ kan ka limaniya la fo ni maa sɔrɔla maa min y'i ka ɲɛnɛmaya kɛ ka fatu k'a sɔrɔ i ma deli k'a mɛn fiyewu ko ala ye kira dɔ ci k'a tɔgɔ ko muhamadu ni silamɛya diinɛ n'o kɛra e bɛ fara ahlul fatra mɔgɔw ka lahara jɔbi o dun a ka gɛlɛ o mɔgɔ ka sɔrɔ fo n'a bɔra an ye mɔgɔ saba min jate mɔgɔ minnu ni hakili tiɲɛ y'u sɔrɔ u nana diɲɛ na ten ka segin ten n'u ma se ka ko walawala ka bɔ ɲɔgɔn na ou bien maa minnu n'u kɛra hakili dafabaliw ye o n'a ɲɔgɔnna o lahara ala b'olu kunu a b'u ka hujja jɔ u kan parce que ala tɛ mɔgɔ tɔn i bɛ sɔn ou bien i bɛ ban i nana diɲɛ kɔnɔ i ma mɛnni kɛ i ma yeli kɛ nin bɛɛ bɛ adamaden na jango a ka fɔ ko ala kota ou bien kira kota a ka fɔ k'e sɔnna ou bien i ban o tuma lahara ala b'olu de wuli k'u ɲininka minnu nana diɲɛ kɔnɔ n'u tɛ kalama ka bɔ diɲɛ kɔnɔ u tɛ kalama u b'a fɔ ala anw tɛ foyi kalama denmisɛnw ye waati bɛɛ ban ka anw latulonge an tɛ foyi dɔn ka bɔ foyi la ala b'a fɔ o tuma na ni n ko a ka limaniya muhamadu la a bɛ sɔn o b'a fɔ n bɛ sɔn nin gurupu saba bɛɛ o tuma o yɔrɔ bɛɛ kɔlɔn dɔ bɛ poyi u ɲɛkɔrɔ ka tasuma minɛ o kɔnɔ ala b'a fɔ o tuma a ye don tasuma in na ala tɛ baga mɔgɔ ma o ala ko miskala zarra ɲɔgɔn tɔɲɔni na k'ale t'o se adamaden ma inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu ɲɛ tɔɲɔni kɛ n yɛrɛ ma haramu ye n bɛ se k'a kɛ tafɔyɔrɔ t'i la fiyewu foyi tɛ bɔ a la mais ne y'a kɛ haramu ye n yɛrɛ ma o tuma n y'a kɛ haramu ye aw fana ni ɲɔgɔn cɛ a kana ɲɔgɔn tɔɲɔ o tuma ala b'a fɔ a ye don tasuma na minnu sɔnna k'a fɔ tiɲɛ na n'u tun kɛra hakilitigi ye diɲɛ kɔnɔ k'u tun bɛ sɔn ka don diinɛ na olu bɛ sɔn ka ala ka yamaruya kan in labato olu bɛ don tasuma in na o tuma u bɛ taa sɔrɔ tasuma in a sumanen don i komi i n'a fɔ jannatul firdausi minnu mun tɛ sɔn olu bɛ ban ka don tasuma na parce que an bɛɛ kumakan ye de i n'i ka nafigiya bana bɛ ɲɔgɔn na mais o bɛɛ la i b'a fɔ k'i komi ne tile ni kira tile ma bɛn la hali ni tile ni kira tile tun bɛnna i filɛ cogo min i bɛ kɛ ten dɔw tile n'a tile bɛnna olu ma sɔn dɔw tile n'a tile bɛnna olu kɛra nafigi ni fana sera ka kɛ mumine alhamdulilayi ala de ɲɛn'i ma mais n'i kɛra nafigi a dɔn hali ni ni kira tun ye ɲɔgɔn ye k'i bɛ kɛ o nafigi kelen ye o tuma ala kira sallallahu alaihi wa sallam a b'a fɔ ni hadisa in na ni muslim b'a riwaya lakali ko la tasubbu ashabi a kana an ka sahabaw nimi ni ala kira ma exception k'a la k'a fɔ karisa ni karisa de ko don la a kana an ka sahabaw nimi a b'a fɔ kuma in na a ko falaw anfaqa ahadukum misla uhdin zahaban ma balaga muddu ahduhum wala nasifu a ko n'a dɔla kelen ye udu kulu sanunama ɲɔgɔn nafakati ko a tɛ ne ka sahabaw ka muri tilancɛ nafakatilen valeur bɔ ala ma o ti dɔwɛrɛ ye jɔyɔrɔ kɔ hali diɲɛ kɔnɔ yan mɔgɔw jɔyɔrɔ b'u ka kumakan n'u ka baaraw de bila ɲɔgɔn ye o bɛ cogo min ala fana cɛ dɔw de b'a bolo minnu ye kira in dɛmɛ olu ka dɔrɔmɛ kelen dilen ala ma o ka di ala ye ka tɛmɛ anw ka miliyɔn dilen ma ala kan o tuma ala kira ko a kana an ka sahabaw nini a bɛ hadisa wɛrɛ lakale a ko man sabba ashabi fa alayhi la'natullahi wal malaika wan nas ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla a ko ni maa min ye n ka sahabaw nini ko ala ka danga bɛ o tigi kan wa mɛlɛkɛw ka danga bɛ o tigi kan wa maa ɲuman bɛɛ ka danga bɛ o tigi kan ko wa ala tɛ farida minɛ i bolo jango nafila nin bɛɛ alqadi iyadi ka hadisa lakalen shifawu kɔnɔ ala kira ye fɛn min fɔ a ka sahabaw kun a ko ani hadisa wɛrɛ bɛ yen min ye bizar ni dailimi ka hadisa lakalen min minɛna ka bɔ jabir la ala ka jɛn b'u bɛɛ lajɛlen ma ala kira b'a fɔ hadisa la sallallahu alaihi wa sallam a ko inna allaha ikhtara ashabi ala jami'il alamin ko ala ye ne ka sahabaw de suganti diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ko siwa nabiyina wal mursalin fo n'a bɔra nabi ɲumanw ni cidenw na ko wakhtara li minhum arba'atun ko wa ala tilala ka naani fana tɔmɔ n ka sahaba ninnu na k'olu fana fisaya sahaba tɔ bɛɛ n'o de ye abubakar ni umar ani usman ani ali faj'alahum khayru ashabi a y'olu de kɛ ne ka sahaba bɛɛ la fisamanti wa fi ashabi kulluhum khayr ko nka n ka sahaba bɛɛ hɛrɛ de b'a bɛɛ la o tuma nin fana kan ka wasa kɛ maa k'i nɛ minɛ ka bɔ sahabaw
ni juguman fora u kunga ni ma se k'a bali dam tabrani fana be hadisa wɛrɛ lakali n'o minɛna ka bɔ Khalid bun Saïd ala ka jɛnbu bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam tuma min n'a nana ka bɔ hajjatul wada'i la k'a yɛlɛla minbari sanfɛ a ye ala tanu tanunikan caman na a sɔrɔla k'i kan don silamɛw ma a ko ayyuhan nas hey aw mɔgɔw inni radin an abubakrin fa'arifu lahu zalik a y'a dɔn k'a fɔ ne jɛnen don Abubakar ma a y'o dɔn Abubakar ye ayyuhan nas aw mɔgɔw inni radin an Umar wa an Usman wa an aliyan a y'a dɔn k'a fɔ ne jɛnen don Umar ma n jɛnen don Usman ma n jɛnen don Ali ma a y'o dɔn n jɛnen don Talha ma n jɛnen don Zubair ma n jɛnen don Saad ma n jɛnen don Saïd ma n jɛnen don Abdurrahman bun Auf ma o tuma a y'o dɔn a ko ayyuhan nas inna allaha kad ghafara li ahli badrin wal hudaybiyya hey aw mɔgɔw a y'a dɔn ko ala yafara badru cɛ 313 ma kama a ko hey aw mɔgɔw a y'a dɔn ko ala yafara hudaybiyya mɔgɔ 1400 ma ka ban a ko hey aw mɔgɔw ihfazuni fi ashabi wa ashari wa akhtani alakira ma daw ma ko n bɛ aw ma a ye n kɔlɔsi a kan tanga a kan bonya sigi n ka sahabaw la sahaba jumɛn ko don n buranw n ta bɛ minnu kun ani minnu ta bɛ n kun asharu ye minnu denmusow b'i kun akhtanu ye denmuso bɛ minnu kun alakira ma tɔto kɔ alakira sallallahu alaihi wasallam dɔ bɛ fɔ Abubakar ma dɔ bɛ fɔ Umar ma dɔ bɛ fɔ Usman ma Ali hali ni fɛn ti fo ma ka caya Ali fana y'a buran dɔ de an ba Aisha radiyallahu anha o ya Abubakar denmuso de o tuma n'a ko a ye n bonya sigi n buranw na Abubakar ye alakira buran dɔ de hali n'a ma Abubakar ta tɔgɔ ma nin yɔrɔ la i kan ka Abubakar to yen o kosɔn ko parce que a denmuso ye an ba Aisha ye Hafsa fana ye Umar denmuso de Fatima ye alakira denmuso ye o sigira Ali Ruqiyya ni Kulsum o fila bɛɛ sigira Usman kun o tuma ni alakira ko a ye n tanga a ka n bonya sigi n buranw na alakira buran ye a ka khalifa cɛ 4 bɛɛ ye fila ta b'a ko a ta bɛ fila kun o tuma a ko a ye n buranw bɛɛ bonya a ka n bonya sigi n buranw na n ta bɛ minnu kun ani minnu ta b'an kun a ka n'u ɲini ni juguman foyi ye ne tɛmɛnen kɔ a ko ni maa min ka tɔɲɔni ɲɛsinn'u ma a dɔn ko tɔɲɔni don min n'i tɛ se k'a dibi fara k'a ban alikiyama jɔ don a bala n'a fɔra bibi in na ko silamɛw de bɛna sɔrɔ ko sahaba ninnu neni ka dɔ kɛ jahanamana mɔgɔ y'o la na'uzu billahi ka dɔ kɛ aljinɛna mɔgɔ ye ni yɛrɛ ni dungɔ ye k'a sɔrɔ fɛn min nun kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ alakira kumana nin bɛɛ kan k'a ban pewu fɛn dɔw bɛ yen hadamaden dɔnni dɔw bɛ yen i y'i yɛrɛ sɔn minɛ ka bɔ a ma i ka hɛrɛ b'o de la ka tɛmɛ a fɔli kan ala ye n'i y'o nin da alakira y'a jɛya bɛɛ ye ko aw fɛn o fɛn filɛ dugukolo kɔ kan a bɛɛ bɛ ko mɛ filibanciw la sɔn hɛrɛ ma k'o de ye minnu bɛ tuubi ka sigi alakira ka sahabaw radiyallahu anhum a si tɛ maasumu ye k'a fɔ k'u tɛ jurumu kɛ fiye o tɛ yen mɛ olu bɛ jurumu kɛ mɛ e ni ne anw ye joli kɛ alakira b'a fɔ hadisi la ko tuuba liman shagalahu aibuhu an uyubi nas ko alijinɛ tuuba bɛ mɔgɔ de ye mɔgɔ min lebu y'a yɛrɛ ɲɛ guwan fo k'a ɲinɛ maa wɛrɛ ta sahabaw ka dɔ fɔ o ka kɛ tiɲɛ u ka dɔ kɛ o ka kɛ tiɲɛ mɛ e ni ne ye min fɔ est ce que anw bɛ ka mun de jɔrɔ kɛ an ka fɔta in na an bɛ ka mun de jɔrɔ an ka kɛta in na an k'o jɔrɔ an ka sahaba ninnu to yen alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ hadisa wɛrɛ la hadisa min ne Abu Nu'aym bolila ka la ni dalili min minɛna ka bɔ Anas la ala ka jɛn b'u bɛɛ lajɛlen alakira ko ihfazuni fi ashabi wa ashari ayin tanga mburon na ntabe minun wa ni minun tabe fa innahu man yahfazni fihi ma hafizahu Allah fi dunya wal akhirah akoni mami nyembonya sigi mburan nununa ko ala ko tigi koloshi diena ni lahara wa man lam yahfazni fihim takhalla Allah an ni mami fana man bonya sigi nga sahaba nununa ko ala ba sembo o tigi ka kula wa man takhalla Allah anhu yushika an yakhadha ko wani ala yi sembo mami nga kula ko ni ala yi min lahara o kana bali ma nganjija sahaba ko mana fo yoro aka soro ambe bonya de ta kan yeshu ni bonya ta kan yeshu ma
fɛn min tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ se k'a bɛɛ dɔn hadamaden ka dɔnni ye fitininin de o de la dɔnnikɛlaw b'a fɔ ko i mana dɔnni kɛ cogo o cogo ka n'i yɛrɛ ye dɔnnikɛla ye fiyewu alakira b'a fɔ hadisi la ko hadamaden tɛ bɔ dɔnni minan kɔnɔ fiyewu tant que a bɛ k'a miiri k'a fɔ k'ale ye dɔnni ɲinina de ko mɛ ni dɔnnikɛla n'a bilali kunna don o don ko ne ye dɔnni sɔrɔ sa n y'a bɛɛ dɔn ko kabini o don k'i ye jahiliya daminɛ imam al-Kushairi mutamar dɔ la u y'a wele conférence dɔ la u y'a wele silamɛw ka conférence u y'a dɔn silamɛ don mais dile kolontigi don conférencier yɛrɛ ye min ye u y'a wele ka na comme silamɛ don mɔgɔw sigira tuma min na ka salle fa tewu a ɲɛ bɛ min yɛrɛ bɛna conférence kɛ ka dɔnni ɲɛfɔ mɔgɔw ye dɔnni bonya ni makama min dalen don a yɛrɛ kan a y'a ɲini k'a kɔri dɔrɔn ka tiɲɛ yira a la conférencier ko a ko yanni conférence ka daminɛ a ko yali ɲininkali bɛ jɔn fɛ a y'i tɛgɛ kɔrɔta imam al-Kushairi a y'i tɛgɛ kɔrɔta a ko ɲininkali b'ale fɛ mɔgɔw yɛrɛ dimina a kɔrɔ a ko ɔhɔn ko ɲininkali jumɛn b'i fɛ a ko yali alakira fatuli a su kora ni ji min ye ko yali ji in kɛra cogo di a taara min u ye fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ co a dɔnni ma a jaabi ma sɔrɔ conférencier k'a ma a ko yali karamɔgɔkɛ i bɛ jɛn n'a ye conférence tile filanan sini i bɛ n kɔnɔ n bɛna jaabi d'i ma a ko u y'u ka conférence kɛ ka wuli ka cari karamɔgɔkɛ taara a bɛ kitabu o kitabu dɔn diɲɛ kɔnɔ n'a y'o kalan a y'a bɛɛ woloma ka dɛsɛ co a ma dɔnni sɔrɔ a kɔnɔ sunɔgɔ ni sɛgɛn nana dɛsɛ ka sunɔgɔ k'a kunkolo bin kitabu dɔ de kan k'a to o yɔrɔ la a ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam alakira nana cɛ dɔ b'a kɛrɛfɛ minan dɔ b'o bolo nɔrɔn b'o kɔnɔ ale teliyara ka sin alakira ma a ko ya rasulallah a ko e fatulen i su kora ni ji min ye yali ji in kɛra cogo di a taara min alakira y'i bolo ɲɛsin k'a kɛrɛfɛ cɛ in ma ko nin de bɛ ji in ta yɔrɔ a ye o karamɔgɔkɛ ɲininka min kɛ sogo la o k'a ma ko fiɲɛ ye ji in cɛ ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ k'a kɛra sanji ye ka ɲami jiw la k'a jikisɛ kelen binna yɔrɔ o yɔrɔ ko dugukolo tɛ melenge fiyewu fo misiri dɔ ka jɔ ye dugu jɛlen n'u nana ɲɔgɔn sɔrɔ conférence kɛyɔrɔ la nisɔndiyalen a ko ɲininkalikɛla yala a bɛ jama na karamɔgɔkɛ y'i tɛgɛ kɔrɔta n'o ye imam Kushairi a ko i ka ɲininkali a ko n y'a jaabi sɔrɔ a k'i y'a jaabi sɔrɔ a ko n y'a jaabi sɔrɔ a ko hɔn a ko ji kɛra cogo di a ko fiɲɛ ye ji in ja ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ a ko a ɲamina sanjiw la ka jigin a kisɛ kelen o kisɛ kelen binna dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ tɛ wuli ni misiri ma jɔ imam Kushairi ko conférencier ma a ko yali jɔn de ye nin dɔnni ɲɛfɛ ye a ko alakira sallallahu alaihi wasallam a k'i ma tiɲɛ fɔ a ko minantigi min kun bɛ alakira kɛrɛfɛ a k'o de y'a ɲɛfɛ conférencier k'a ma a ko e y'o dɔn cogo di a k'o kun ye ne de o tuma adamaden i b'a dɔn hali dɔnni n'i y'a sɔrɔ i ma jigin n'a ye o tuma alakira ka sahabaw an bɛ min dɔn u kun ka ɲuman na an b'o de lakali ɲɔgɔn ye ni min fɔra juguman na n'i ma se k'a fɔli bali i nɛ minɛ ka bɔ a ma iza zukira ashabi fa amsiku ni n ka sahabaw ko fɔra ni ɲuman i bɛ kuma i bɛ dɔ fara a tanuni kan kan mais ni juguman fɔra i nɛ minɛ n'i bɛ se ka taa ka bɔ i bɔ yen o tuma faamuyali ya rabi ala k'o nɔgɔya n ye bijahi nabi sallallahu alaihi wasallam فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة